तो ये दीप देखिपे वर्षा चली अल्प पकाऊँ बेस जोरदार पकाऊनी भल लगुच पागड़ा आज पूरा मस्त अच्छी संडे आज फंडे लोक मान आज हो बोबाल कस ये आम धुआ धुई चलती कपड़ा पानी कड़ा चलती पुणी आउ दी थर सफा हम वाओ ब्यूटीफुल। तो आसला बेलू मो दुकान मोर डेयरी मिल्क चॉकलेट आन के आसली देख तार अवस्था पूरा मेल्टेड हो फुल्ली मेल्ट ओके मेल्ट खाइबार मजा ही अलग था केंते डेयरी मिल्क नो वन कैन बीट डेयरी मिल्क मैंने छोट आम सब डेयरी मिल्क खाई समस्ते खाई तो डेयरी मिल्क को कहीं टक्कर दे पारे बट समझ चॉकलेट प्रिफरेंस अलग अलग थाए आगे साढ़े कहबी कि भाई मैंने मत भल लगुन समस्त डेयरी मिल्क ही भल लगुव समस्त को किटकाट भल लगुव ओके क्या आहरी बहुत प्रकार चॉकलेट ब्रांड आस भल लगुव बट सब सस्ता एंड अफोर्डेबल चॉकलेट इज बी द डेयरी मिल्क चॉकलेट ओके नॉर्मल वाला awesome भाई no one can beat by dairy milk is my opinion okay I mean like भाई मैं डेयरी मिल्क प्रमोट कर बट इट्स द बेस्ट awesome भाई एंड मेल्टेड है टिके स्ट्रांग थे लग जाता बट आणु आणु टिके मेल्ट हो गला पूरा लाखी जाई भाई पूरा लाखी जाई अरे भाई बाहरी जा आपको अलग थोड़ा भाभी बनीगल भाई मस्त लगे जहाँ भी कह भाई औसम डेयरी मिल्क पर आउ जो गोटे मत चॉकलेट भल लगे ताहा होची अमूल डार्क चॉकलेट 70% वाला चॉकलेट भल लगे आ मिल्क वाला होची मिल्क में भल लगुला आगु बट ए 70% वाला चॉकलेट भल लगे डार्क ओके जब मत गिफ्ट कर तो अमूल 70% वाला डार्क चॉकलेट कोको वाला तो ये आमर आलू चपड़ देती एंड आमर चलती राति 12टार देखो रिपोर्ट टाइम देख राति 12टार भाई पे रोसे चली खाइब बोली पियाज को पोस्टिंग चलती अब पुणी आलू पकाओ आलू भर्ता कराओ मोपाई नाश्ता कर गोटे आनी आटा नूडल ताको करी खाया देखिया प्लेनटा खाई आटा नूडल खाया कि लगुच कह यो ये कौन करी ओ डालमा तो डालमा रुटी खाईदे तो मैगी कर खाया ओके तो एबे आम कह जाऊँ स्नैक टैक जो आनी गोटे देखे दूँ स्नैक टैक आटा नूडल्स ओके तो ताकू बनवा आम दरकार पानी आक्वा गार्ड रू नवा ओके पूरा मिनरल भरपूर आमर ओके ये आधे मामा 10 टन आलू भर्ता करला ठीक अच्छे ओके देन आम आधे पकई दिए आमर स्नैक टैग मैगी ओके मुझे पकई सारे वीडियो कारण गोटे थर ओके ओके तो ये आधे मुझे पकई दी मसला विथ मैगी तो लेट्स देखा केमती आटा केमती टेस्ट लगुच कहीं फास्ट टाइम मुझे ट्राए कर जाऊँ स्नैक टैग आटा नूडल्स देखी पड़े आटा नूडल्स ओके लेट्स सी केमती टेस्ट हबार अच्छे कौन हम खाई जना पड़ो आपको मु खाऊँ राति 12:30 प्लस हो ओके सो देखिया खाइबा भाई राति रे मैगी खाए बजा ही अलग भाई भाई साढ़े रूम रे मो टैबलेट रे गेम खेल आराम हो 4-5 दिन ता देह खराब थिला
ନା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ନା ମୋବାଇଲ କିଣୁଥିଲା। ଏବେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆରାମ ହେଇଗଲା, ତାର ଗେମ୍ ହେଇଗଲା। ରାତି 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବ। ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲି। ଓକେ, ଏବେ ଏବେ ଯେବେ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଛି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି, ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ। ପୁରା ମାନେ ପୁରା ତା ପାଖରେ ପୁରା ଆଉ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ। ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି ସାମସଙ୍ଗର S23। ଓକେ, ଅଲ୍ଟ୍ରା ଗୁଡ଼ା ନେଇ, ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟଟା ମିନିଟା ବୋଧେ କ'ଣ ନର୍ମାଲଟା। ତ ସେଇଟା ମଝିରେ 2 ଦିନ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ତ ମୋବାଇଲ ଖେଳୁନି, ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଖେଳୁଛି। ଓକେ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଫୋନ୍ରେ ଖେଳିବା ମଜା ଲାଗେନି, ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ କେବେ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ହଉ, ଆମର ମ୍ୟାଗି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଓହ, ପୁରା ଗରମା ଗରମ ରେଡ଼ି ପୁରା। ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖି କାହିଁ ଲାଗୁନି କି ଅଟା ନୁଡଲ୍ସ ଭଳି, ବଟ୍ ସବୁ ହର୍ସ ପଡ଼ୁଛି, ହର୍ସ ନା ସବୁ ଗାଜର ପଡ଼ୁଛି, ଭେଜିଟେବଲ୍ ପଡ଼ୁଛି। କି ଗାଜରରେ ବିନ୍ ବୋଧେ, ମଟର ତ ପଡ଼ୁନି। ଓକେ, କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ଜଣାପଡ଼ିବ ଖାଇଲେ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଅଧିକ ଆଣିଦେଲି ଭାଇ, ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗିରେ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ସେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ଲେଟ୍ସ ସି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଅଟା ନୁଡଲ୍ସ ସେମିତି ଲାଗୁନି, ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆକୁ ଖାଇପାରିବା। ଓକେ, ତ ଚାଲ, ଆଜି ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଜି ଜାଣିଛି ଟିକେ ସାର୍ଟଲେସ୍ ଅଛି, କାରଣ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଟିକେ ସାର୍ଟଲେସ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ ଓକେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମା ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲୁଚାଇବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇପ୍ର ବଡ଼ି ବନାଇ ତ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟଲେସ୍ ଦେଖିକି ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ସ ପୁରା ଖାଅ। ଏବେ ତ ମୋର ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି ତ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିছে, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କରିନି, କାହିଁକିନା ଆଜି କାମକୁ ଯାଇନି, କାରଣ ଗାଡ଼ି ନେଇ ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ମୁଁ ଜମା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏବେ, କାହିଁକି ଯଦି ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗାଡ଼ି ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିକି ଚଲେଇବାକୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ଯଦି ଇନକେସ୍ କିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମ ହେଲେ ତାହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଚାଦର ଆସିବ ବୋଲି, ତ ଲେଟ୍ସ ସି। କାଲି ସୋମବାର, ମାନେ ସୋମବାର ବୋଲି ହେଇଗଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ, ବଟ୍ କାଲି ସକାଳ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା, ପଚାରିବା ସୋରୁମ୍କୁ ଯାଇକି, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଯାଇକି ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଚାର୍ଜର ହେଲା ନା କି ନାହିଁ। ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କି 15 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆମର ଚାର୍ଜର ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଷ୍ଟର SAK ବ୍ଲଗ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ମୋ ସର୍ଚ୍ଚ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ମିଷ୍ଟର SAK ସର୍ଟ୍ସ। ତ stay safe, stay healthy. I am Saroj signing out today. Jai Jagannath. Oh, sorry. Peace. Bye bye.